घालचें एका असल्या मनशाक रिस्पेक्ट दिवपाक जाणें लिडरशीप घेतली एट अ व्हेरी क्रिटिकल टायम. असलो टायम आयिल्लो टू सेव आमची गोंयची अस्मिताय. 16th January 1967 तो ओपिनियन पोल डे म्हणून आमी मानता. And the question was whether Goa will remain as a separate identity or taka merge कोत्तले महाराष्ट्रान. आमचे तेन्ना वडिलांनी आमच्या लोकांनी बॅक केलो असलो व्हडलो महान मनीस डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा. आणि तो ओपिनियन पोल जालो. सगळ्या लोकांनी तातूंत पार्ट घेतलो. खूबसो वावर केलो. आख्खे गोंयभर भोंवले. जाणवाय दिली लोकांक की आमचे फुडले पिळगेक लागून हे गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक जाय. जैतिवंत जाले. आनी आयज तर आमी गोंय म्हणटा ते स्टेटीन तर हांव गोंयकार म्हूण हांव जाल्यार म्हाका दिसता डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी ताची आख्खी टीम जाणी ओपिनियन पोल जिखून आमची सेपरेट आयडेंटिटी दवरली. आमची अस्मिताय सांबाळली. आयज म्हाका दिसता गरज आहा जशें गोंयांत वेगळे वेगळे वायसीस आयिल्ले आहा. आमचेर अटॅक जाल्ले आहा. जी अस्मिताय सांबाळून दवरलेली आयज गोंयांक खंयचे नोजरेन पळयतात. ती नोदर पळय घाल्ली आहा की आमचे गोंय कितें ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट कॅपिटल. म्हाका दिसता टायम आयिल्लो आसा एक सेकंड ओपिनियन पोल करपाक. आनी 7th May जेन्ना इलेक्शन जातलें म्हाका दिसता आमी ट्रिटींग इट एज अ सेकंड ओपिनियन पोल गोंया सांबाळपाक हे गोंय आमचे फुडले पिळगेक दवरपाक आमी सगळ्यांनी निचोय करया. आनी हो पळय सरकाराचो प्रेजेंट भ्रश्टाचार सरकाराचो पळय प्रयत्न आहा गोंयची अस्मिताय चेंज करपाक ती डिफीट करया आनी आमचें गोंय सांबाळया. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंयकारांच्या नांवान.